नाज़रीन, ड्रामा सीरियल रहमत की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जिस तरह ड्रामे की स्टोरी आगे बढ़ रही है, उस तरह बारी और परिशे एक दूसरे की ज़रूरत बनते जा रहे हैं। परिशे बारी को देख रही थी। जिस तरह से बारी मेरी ढाल बनता जा रहा है, समझ नहीं आ रही मेरे जज्बात, ख्यालात इसके लिए क्यों नहीं बदल रहे। क्या बारी के दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग रही है? ये मेरा वहम है या हकीकत? परिशे खुद से बातें कर रही थी। ये मेरा वहम है। कहाँ मैं, कहाँ बारी? हमारे स्टैंडर्ड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बारी भी दिल ही दिल में कह रहा था, तुम्हारे गुस्से से डर लगता है। कैसे कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है, तुम्हें मुश्किल से निकालना चाहता हूँ। परिशे की इज्जत नफ्स और इसकी सच्चाई इसका अहम हथियार है। मैं सूबी के एडमिशन के सिलसिले में इसकी मदद करना चाहता हूँ, मगर ये कभी मेरी हेल्प को कबूल नहीं करेगी। क्या मुझे दादी की मदद लेनी होगी? बारी परिशे को कहता है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो, मगर मुझसे फिर भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अभी देख लें, अब बारिश में भीग रही थी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप हमारे घर के फर्द की तरह हैं। जिस तरह से आपने मेरी फैमिली पर एहसानात किए, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है मैं भी आपके लिए कुछ करूं। परिशे दिल ही दिल में कहती है, आप पहले ही मेरे लिए बहुत कर चुके हैं। मेरी ज़रूरतें, मेरी मजबूरियां इतनी ज़्यादा हैं कि आप उनको पूरी करते करते थक जाएंगे। परिशे का घर आ जाता है। परिशे कहती है, मेरा घर आ गया है। बारी कहता है, जानता हूँ, अगर इजाज़त हो क्या मैं दादी से मिल लूँ? परिशे कहती है, हाँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बारी दादी को सलाम करता है। दादी बारी को देखकर बहुत खुश होती है। अलीज़े के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अलीज़े परिशे को कहती है, बारी भाई कितने अच्छे हैं, और मिनाल वो तो कमाल की लड़की है। उससे मिलकर तो पता ही नहीं लगा कि हम उससे पहली बार मिले थे। यार परिशे, मुझे तुमसे शिकवा है। तुमने बारी भाई के बारे में पता नहीं कितने गलत अंदाजे लगाए थे। परिशे कहती है, तुम बड़ी वकालत कर रही हो बारी की। अलीज़े कहती है, अच्छे आदमी को तो अच्छा ही कहना पड़ेगा। परिशे कहती है, हाँ, मैंने तुम्हें कुछ बताना था। वो ज़ोहेब की माँ तुम्हारा रिश्ता मांगने के लिए आना चाहती है। अलीज़े कहती है, तो तुमने इनकार नहीं किया? उनको कह दो यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं माजूर हूँ, यही मेरी हकीकत है। मुझ में अब मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है। इतने में ज़ोहेब की कॉल आ जाती है। अलीज़े, मेरी बात सुनो, फ़ोन बंद मत करना। अम्मी मेरे और तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रही हैं। प्लीज़ अब तुम मत इनकार कर देना। यार किस्मत हमें मिलाना चाह रही है, तो प्लीज़ तुम भी इस हकीकत को कबूल कर लो। वादा करता हूँ हमेशा ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, बस तुम मान जाओ। दूसरी तरफ रमशा अपनी माँ को कह रही थी, अम्मी अब किस मुंह से जाएंगे उन लोगों के पास? हम थूक कर चाट रहे हैं। कल जिस लड़की को हमने रिजेक्ट किया था, आज न सिर्फ उसका रिश्ता मांगेंगे बल्कि उसकी फैमिली से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। अलमास कहती है, तुम मेरी मजबूरी को समझो रमशा, ये कड़वा घूंट मुझे पीना ही पड़ेगा, और ज़रा ऐसा बोलो, अगर ज़ोहेब ने सुन लिया तो बहुत बुरा होगा। रमशा कहती है, पता नहीं उस लड़की ने मेरे भाई पर क्या पढ़कर फूंक दिया है जो उसका दीवाना हो गया है। मगर अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, अलीज़े को तिगनी का नाच नचवा कर ही छोड़ूंगी। इतना तंग करूंगी कि वो खुद से ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर हो जाएगी। रमशा और अलमास बेगम ज़ोहेब के रिश्ते के लिए आ जाते हैं। अलमास बेगम कहती है, देखिए जो हुआ गलत हुआ, मैं भी माँ हूँ, मेरी मजबूरी समझिए। आपकी बेटी को हमारे घर में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मेरा यकीन कीजिए। जुबैदा बेगम दादी को कहती, दादी आप पूछें, जिस लड़की को इन्होंने धुतकार दिया था, अब क्या गारंटी है कि शादी के बाद मेरी बेटी को खुश रखेंगी, उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं करेंगी। दादी कहती है, जुबैदा बेगम भूल जाओ पिछली बातों को। अलमास बेगम कह तो रही हैं कि अलीज़े को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, हमें इनकी बात का यकीन कर लेना चाहिए। अलमास बेगम कहती है, तो फिर देर किस बात की, बिस्मिल्लाह करते हैं। अलीज़े की ज़ोहेब के साथ इंगेजमेंट हो जाती है। ज़ोहेब अलीज़े का शुक्रिया अदा करता है, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, वरना मैं तो समझा था कि मैंने आपको हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। ज़ूबी कहती है, ज़ोहेब भाई हमारी अलीज़े को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। ज़ोहेब कहता है, तुम्हारी बहन को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। दूसरी तरफ शगुफ्ता बेगम अनाया को कहती है,
تم نے اپنے ابو کی بات کو اگنور کر دیا۔ کتنا اچھا رشتہ ہے یہ باری کے اور بھائی صاحب کے منہ پر تماچا مارنے کا بہت اچھا موقع ہے، اور تم اس موقع کو ضائع کر رہی ہو۔ انایا کہتی ہے باری نے امی میری سیلف ریسپیکٹ کو جھنجھوڑا ہے، میری اس لڑکی کے سامنے انسلٹ کی ہے۔ باری سے شادی کرنا، اس کی ناک رگڑوانا میرا مقصد ہے۔ جس طرح سے باری نے اس لڑکی کے لیے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، میں اس لڑکی کی بربادی تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی۔ باری کل بھی میرا تھا، آج بھی میرا ہے۔ باری کی اور میری شادی ہو کر رہے گی۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے تم اب بھی باری کے خواب دیکھ رہی ہو؟ اتنا کچھ ہو گیا، کہیں تم باری سے اب بھی محبت تو نہیں کرتی؟ انایا کے چہرے پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ محبت کا تو پتہ نہیں امی، ہاں البتہ نفرت ضرور کرتی ہوں۔ شگفتہ سر پکڑ کر بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ شگفتہ بیگم سے اس کا شوہر کہتا ہے تم نے انایا سے بات کی؟ شگفتہ بیگم کہتی ہے سفیان، انایا مان نہیں رہی۔ سفیان کہتا ہے کیسے نہیں مان رہی؟ اسے ماننا ہی پڑے گا، بہت اچھا رشتہ ہے، ایسے رشتے روز روز نہیں ملتے۔ ان لوگوں نے بڑے مان سے انایا کا رشتہ مانگا ہے۔ شگفتہ بیگم کہتی ہے ابھی ان لوگوں کو نہ انکار کریں اور نہ ہاں کریں، تب تک میں انایا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ جوان بیٹی ہے، زبردستی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف عالم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ دن رات ان کے لیے محنت کرتا ہوں، ان کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری کرتا ہوں۔ رمیسہ بیگم تمہارے بیٹے نے مجھے بہت مایوس کیا ہے، اپنے ہی گھر میں بھلا کون چوری کرتا ہے؟ رمیسہ بیگم کہتی ہے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ عالم کہتا ہے کیا ہے؟ رمیسہ بیگم کہتی ہے کاشف نے چوری ایسے ہی نہیں کی، وہ آپ سے چھپ کر کوئی بزنس کر رہا ہے، آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس نے مجھے بتایا تھا اور مجھے آپ کو بتانے سے منع کیا تھا۔ عالم کہتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسا کون سا بزنس ہے جس کی وجہ سے اسے چوری کرنے کی نوبت آ گئی؟ اسے کہو جن لوگوں کے ساتھ وہ بزنس کر رہا ہے اسے مجھے ملوائے۔ رمیسہ کہتی ہے یہ تو میں نے اسے کہا تھا مگر وہ کہتا ہے ابھی نہیں۔ عالم خاموش ہو جاتا ہے۔ رمیسہ بیگم کاشف کو کہتی ہے تمہاری وجہ سے پتہ نہیں مجھے تمہارے ابو سے کیا کیا سننے کو ملا ہے۔ کاشف اپنے باپ کو اپنے بزنس کے بارے میں بتاؤ، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ تم کون سا ایسا بزنس کر رہے ہو۔ دوسری طرف کاشف کے دوست کہتے ہیں کیا بنا پیسوں کا؟ کاشف کہتا بھائی مجھے تمہاری وجہ سے بہت ذلیل ہونا پڑا ہے، میرے ابو نے مجھے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے، میں نے بہت منت سماجت کی، انہیں بتایا کہ یہ رقم میں بزنس میں لگانا چاہتا ہوں۔ کاشف کے دوست کہتے ہیں پھر؟ کاشف کہتا ہے وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ کاشف کے دوست کہتے ہیں یار ہمیں تمہارے ابو سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر ان کو دکھائیں گے کیا اور بتائیں گے کیا؟ یار تم نے تو اپنے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مروا دیا ہے بھائی، ہمارے ساتھ رہنا ہے تو دل بڑا کرنا ہی پڑے گا، تب پیسہ کمایا جاتا ہے، ایسے پیسہ نہیں کمایا جاتا۔ ایک بڑی شرط، اگر ہم ایک بڑی شرط جیت گئے نا تو سمجھو ہماری زندگی بدل جائے گی۔ ڈرامہ رحمت میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔